नमस्कार बंधुगण ब्रह्म मुहूर्त कहले सकाळ 4टारू 6टा मध्यर समय को ब्रह्म मुहूर्त बोली कुहा जाई थाए। आज्ञा एही ब्रह्म मुहूर्त समय रे आमे जहाँ भी किछि कामना करि थाउ, जहाँ भी आमर मनस्कामना रही थाए, सबु किछि पूरण होई थाए। हाँ आज्ञा, किंतु शुद्ध मनरे स्वच्छ मनरे करिबाकू पड़ी थाए। आज्ञा आपण मानकर विश्वास हो नथिबो, किंतु एहा सत्य। मोर प्रिय बंधुगण एमिति मो सहित मध्य हेइछि। सेई मोर निजर अनुभूति रुही आजिर एई छोटिया भिडियोटी आपण मानंकु कहूछि। तेणु आपण मानंकु अनुरोध करूछि भिडियोटी को मझिरे स्किप न करी भिडियोटी को आपण माने निश्चय थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपण मानंकर जहाँ भी इच्छा रही मनस्कामना अछि से सबु निश्चय पूरण हेबो। बंधुगण ब्रह्म मुहूर्त रे उठिकी कौन करिबाकू पड़िबो एवं केउ मंत्र कहिबाकू हेबो, केउ भगवानंकु स्मरण करिबाकू पड़िबो, ताहा करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण मानंकु गोटिए काम प्रत्येक दिन करिबा पाई पड़िबो। कौनसी गैप न रखी ताकू कंटिन्यू 21 दिन पर्यंत आपण मानंकु ब्रह्म मुहूर्तरु उठिबाकू पड़िबो। तो बंधुगण आपण माने जदि सकाळ 4टारे उठी पारु नाहांती ताहेले 5टारे उठी जांतु। काहेकि ना ब्रह्म मुहूर्तर जोंटा एक्चुअली समय 4:24 रु 5:12 पर्यंत। आज्ञा एही समय मध्यरे आपण मानंकु निश्चय उठिबाकू पड़िबो। आपण माने एही समय रे जदि उठुचंती ब्रह्म मुहूर्त रे जो अलौकिक शक्ति रहिछि ता सहित आपण मानंकर संयोग हेबो। देखंतु बंधुगण एही समय रे आपण माने जहाँ भी कामना करिवे, आपणकर जहाँ भी मनस्कामना रहिछि ताहा तो निश्चय पूर्ण हेबो। किंतु ता पूर्वरु एही ब्रह्मांडर जो अलौकिक शक्ति रहिछि, आपणकर इष्टदेव रहिचंती, तांको सह आपणकर जो संबंध रहिछि ताहाकू आपण मानंकु आहुरी दृढ़ करिवार अछि। से जो बॉन्डिंग को आहुरी स्ट्रॉन्ग करिवार अछि, ताहेले आपण मानंकु कोन करिवार अछि चलंतु एही भिडियो रे आजि जानिबा। बंधुगण ता पूर्वरु आपण माने जदि चैनल रे नुआ करी आसीचंती एवं चैनल टी को ए पर्यंत सब्सक्राइब करी नाहंती, आपण मानंकु मोर अनुरोध दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। वीडियो टी को लाइक करी निजर बंधु मानंकु शेयर करिबा सह कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। तो बंधुगण आपण माने जेते बेले ब्रह्म मुहूर्तरु उठुचंती, उठिबा परे आपणंकु आपणंकर जिए भी इष्ट देव अछंती, जेमिति कि प्रभु गणेश हुअन्तु बा शिव शंकर हुअन्तु बा भगवान श्रीकृष्ण हुअन्तु बा जगन्नाथ महाप्रभु हुअन्तु बा माता महालक्ष्मी हुअन्तु, जिए भी आपणंकर इष्ट देव बा इष्ट देवी अछंती, तांकु प्रथमे श्रद्धा और भक्तिर सह तांको नामकु आपणंकु स्मरण करिबाकू पड़िबो, तांकु प्रणाम करिबाकू पड़िबो। बंधुगण एहा समस्तंक पई बहुत जरूरी अटे। आपण माने जेते बेले ब्रह्म मुहूर्तरु उठुचंती, नित्यकर्म करिबा पूर्वरु प्रत्येक दिन प्राणायाम करिबा पूर्वरु ही सर्वप्रथमे आपण आपणंकर इष्ट देवा देवींकर नाम को जप करंतु। प्रथमे 3 थर ओंकार ध्वनि करिबा सह आपणंकर इष्ट देवा देवींकर नाम को नेबे एवं प्रणाम करिवे एवं आपणंकर जहाँ भी किछि मनस्कामना थिबो ताहाको स्पष्ट शब्द रे आपण माने आपण मानंकर इष्ट भगवान को जणाइबे। जेमिति कि जहार इष्ट देवी माँ महालक्ष्मी होइथिबे तो से एपरि कहिबे, हे माँ आपण तो कल्याणमयी, मु आपणको सर्वप्रथमे प्रणाम करूछि। हे माँ मु बहुत परिश्रम बहुत चेष्टा करिबा सत्वे मध्य मो घर को सुख
ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ତ କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତୁ ମା। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିସାରିବା ପରେ ଜଣେଇବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାର ଅଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି 2 ଦିନ କହିବେ ପୁଣି 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ପୁଣି କହିବେ, ତା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ନିଜର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରେ। ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ରହୁ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ କହୁଛି। ନିଜ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକରି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମନର କାମନାକୁ, ନିଜର ମନର ଅଭିଳାଷକୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମନାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି କାମନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜର ହିଁ ହିତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଘର ବାଡ଼ି ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛେଇ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରୁଟିଏ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହିତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର କାମନାକୁ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାମନା ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଠିକି ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର କର୍ମକୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେମାନେ ନିରୋଗ ରହିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।